тамошобинони азиз, акция будай аз акция қафо намоне. Нигоҳ кунед. Инам хеле самокатои фасоне ки чанд сум буд пеш? 150 сум дар ба хотири партишкор я 99 сомон акция кардагем. Тамошобино дидена 200-250 сомон будан. Инам хеле самокатои оригинали фасон дар коляска тиҷи 99 сомон шудаги бовар мекунед. Ина биненда ҳам духтаронаш ҳастай, ҳам писаронаш беҳад варианти хуб барои фарзандотон метавонед ки харидорӣ кунед. Чӣ хеле диден вазни якара бардошт беҳад ба қувватай марамат барои фарзандотон гирен. Музикальный сифатиш беҳтарин аниш. Ишо мамин нархая? Ҳамаш нарх. 99 сомон будай, музикальный будай, ина ваёш чархош бо гирон мешава. Хулоса духтарако аз ин тараф роҳ ба сӯи бозорчаи Мясакан бинад, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи Ромсара, рӯ ба рӯи доми ролер мағозаи коляскатиҷӣ. Хоҳен доставкатон мекунанд, хоҳен ина биёен. Тамошобинони азиз, хушхабар. То 16 октябра аксияи калони калон дар мағозаи коляскатиҷӣ пешниҳод шудагай. Ҳой суроғашона ман мефаҳмонам биёен. Ино кор даян, ина маърамат хоҳен барои доставка муроҷиат кунен, хоҳен хитон биёен. Аз ин тараф роҳ ба сӯи Ромсар, рӯ ба рӯи доми ролер, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи бозорчаи Мясакан бинад. Хулоса тамошобинони азиз, мана рӯ ба рӯи доми ролер ҳаст мағозаи коляскатиҷӣ. Бинен чанд намуд ва яка омада буда. Диден коляска омадагиай, качелика омадагиай. Хулас аксияи беҳтарин доранд. ҳозир аз дохил ман шумода пурра бо нишон дода ҳамаша мефаҳмонам. Як боракак бинен охи чӣ қадар бор бисёр омадаи духтаро. ҳозир бо ҷудогонаям бо навор гирифта дигарошам мефаҳмонем нархошкати. ира бинен чанд намуд коляска, ина хеле велико. баъд нигоҳ кунед ванночкаҳои хушрӯ, калибел, ҳамаи чӣ омадагиай. Доставка доре на? Доставка доранд. Ина касе ки мисол ай хона биромада наметона, ино кор даян, муроҷиат кунен, доставкатон мекунен. Чизе ки дар корайтона муроҷиат кунен. Медонам ки бисёри модарҷоно анами хел аксиёра интизор будан. Марҳамат дар коляскатиҷӣ боз ҳам як иқдоми беҳтарин. Инамин набори диден анам хел тағорачаву гаршоку сатило бинен чӣ хел набор хушрӯай. 5 та чӣ дорад, нархаш ҳамагӣ 109 сомон шудагиай. бовар мекунен 109 сомон. ира то 200 сомон мефурӯшанд, лекин чӣ хеле медонен коляскатиҷӣ тез аксия мегзарона, борора арзон мекуна. марамат 109 сомони ҳамаи цветош ҳастай. метавонен биёен харидорӣ кунен. ин аксия то 16 октябрай. баъд инчунин духтаро ино 109 сомон. ана инаму турецкиёи оригинал ҳастай ку диден ҷамъ мешаванд. аз иноям доранд. и 600 сомонаш ҳай духтаро. ҳозир аксия рафтестай 339 сом. 399. иш 399 сомон. лекин бо 339 сомаш ҳам доре на? ҳозир нигоҳ кунед духтаро. ана ин моделиш боша, иам ҷамъ шавакай. иш 339 сомон ай. иш бошад 399 сомон. марҳамат. ҳозир аз наздик мерем, иҷада бо 199 сомаям дора на? мана марҳамат. инеё бо ҳафтагашай. ай иное ки мебинен ку ино туркиян. ҳамаш турецки оригинал. нархошон 339 сом. айна ино бошад чи 190. ана ин модело боша ҳафтагаян, инам хеле коробка даян 199 сомон. ваёшам коробка даян на? ана яки ҳозир видео кардем ку духтаро 109 сом. ваишам коробка даяй. марамат барои туҳфа мебарен, мисол кӯдакбинӣ мерен, инам хеле набор мебарен, ё ки бисёр бибиҳо харидорӣ мекунанд. амира ина биёен коляскатиҷида тамоми намудуш ҳастай. ҳозир аксия кати арзона, ё ки хоҳен доставкатон кунанд. марамат ё кор мекунанд то 16 октябр кора. ина марамат биёен. аз ин тараф роҳ ба сӯи бозорчаи Мясакан бинад мешава, аз ин тараф роҳ ба сӯи вай мешава Ромсар, рӯ ба рӯи доми ролер. навастройкара диден ролер навистага. ино аз раи тарафан сари раҳ даян. хулас ина биёен тамоми намуди нам хеле коляскаву мошинчаву ҳама чира арзон дар инамҷа пайдо мекунен. ана аксия тамошобино успед кунен, нигоҳ кунен. инам хеле мошинои калона каира бинен чанд қадарай. инам хеле мошиное ки нархаш чанд сум буд пеш? 250 сомон буд. коляскатиҷида нархша 99 сомон кардаган то 16 октябра. марамат успед кунен то инами 16 биёен барои фарзандотон харидорӣ кунен. ино музикалиан, батарей мемонен, бо музика мезана. ягон свечам ба фикрам гирон мешава. инҷа лампочка дора.
اینا تماشابینا دیدن هم فناریک سویتش گیرون میشه خلاص هم با موزیکا میزنن ایجاد توقعی نیست تا یک برکک این مدلش ببینین همیناش هم همش 99 سومونیش دیگه که مدلای 150 سوم 250 سوم 200 سوم بودن همش 99 سومون شد اسپت کنین برای دخترکاتون پسرکاتون بیاین ببینین خریداری کنین مرامت تا 13 اکتبر یکسه سری راه دای مغازه کالاسکاتیجی تماشابینا یک بار دیگه میفهمونم از این طرف راه به سوی بزرگچای میاسکم بیند از این طرف باشد راه به سوی روم سر رو بروی دومی رولر سری راه دایان با آسانی پیداشون میکنین اینا مرامت چیز در کره تا اینمی 13 همه چیشون ارزانه دستافکای هم دورن دخترکا دیدن کالاسکای 17 پرو مکس برومده دیدن چه خوشروی رنگ آیفون های رنجوی اینم خیلی کالاسکاش هم برومده بیاین ببینین برای فرزنداتون خریداری کنین با عکس رفته است بدای تا 13 اکتبر اینم خیلی کالاسکایی که چند میفروختن 1000 بود به خاطر پرتشگاه خیلی دفعه 999 سوم شد انا ها دخترو 999 سومون کالاسکا ترانسفورم میره جمع میشوه نووایش پیش میشوه قفا میشوه خلاصه چند فونکسیون را اجرا میکنه نرخش باشه ندیدن 999 سومون این سفید چند سومه 1000 ای پیش چند سوم بود خوشروی دختروی را بینه کژنیه دخترو نگاه کنین 1300 سومون شده کالاسکای فاسون میپرسن یا بر بیاین خواهش ما هم کالاسکای میاره ببینین نگاه کنین این ایش ببینین بو چخ نیه بو چنی فاسونه تخمک نام داره نه کالاسکای تخمک سه چهار رنگش هست چند سوم گفته 1400 سومون پیش چند سوم بود یا تا 2800 میگفتم اون عکسش که اگه بالا کلیپ نه دیده نه تماشابینا به حد خوشرو هست تو آخر نشونتون بتیم بیننده حاضرش تا کالاسکوشون ای 499 سومون سر میشه و کالاسکوی ترانسفورمر کالاسکوی خوشرو اینا مرامت کس در کره کالاسکوی ارزانشون باید روزه دا میرسه با نوار گرفتش ما دا انشالله که نشون میتیم لیکن اگر نه خیلی ترانسفورمرای فاسون دو تگا سه تگای خوشرو در کارتون باشه اینا مرامت بیاین از نزدیک بینن خریداری کنن این مغازه کالاسکاتیجی را علاقه هم از روغش هم میدونه یک بار دیگه با متش مده تکرار میکنم نگاه کنین بین راه دایان سه راه دایان خلاص از این طرف بزرگچای وای میشه از این طرف بزرگچای میاسه کمبینان میشه و از این طرف راه به سوی رومسر رو برای نمی دومی رولر مرامت دخترو مغازه کالاسکاتیجی تمام نمودی کالاسکا هست این قسم دمست های ازمش مده نشون میتم ده این دخترو من کالاسکاتون هم دستاف که نداره نه کالاسکا دستافکا داره فقط برای ارزانی میلچوفکا که عکسش دیگه که دخترو همونا دستافکا ندارن دیگه چیزی که میگیرن اینا کالاسکا مثلا اینا میبلو دیگر چی ماشینچوی کالون کالیبل اینا همش دستافکا دارن چیزی بسیاره که خریداری میکنن انم خیلی خدونوکای هم برای توفه بسیار میگیرن هم برای فرزنده و خی تماشابینا اینا مرامه در کارتون باشه باز یک چند نمود دیگهش اومدگی ای عکسکتی 100 چند سمایه 139 سومون تماشابینا تماش اوهانه اورجینال صفتش اینا اوهانی ان تماشابینا پیش چند سوم بود 250 اینا 250 280 بود 139 سومونش دیگه با این چونین انم خیلی دست دورکاش هسته اینا رنگی کالاسکا میتونی که استفاده بری به حد خوشروه اینا ببینن چه خوشروچه ای هم چند اسوت که داره نرخش 169 سومون در کالاسکاتیجی مرامت تماشابینان عزیز حتما کالاسکاتیجی بیاین از نزدیک براکوشون ببینن خریداری کنین سر راه دایان تماشابینا میاسه کمبینه رو بروی دومی رولر با آسانی پیداشون میکنین تماشابینا رقمشون هست برای معلوماتی بیشتر مراجعت کنین انا درجه باشه کالاسکوی برند وی 2999 سومون شد دختره که اسپت کنین همش برند وی همه گی 999 سومون ایره بینین چه خوشروچه یا برای نشون چین ایچ خیلی جمع میشه و 499 و چه نه 499 سومون اینا مرحمت به حد فاسون ارزان دختره که اینا 499 سومون یا شاید 999 اینا دخترو دستش پیش قفا میشه فیلمای کیجی داره ای کیجی لوره یا بار دیگه توصیه داده بودم که زورای گفته بودن اینا مرامت همو برند بونی گفتن چه کالاسکای خوشروش 10000 بوده یا 10000 بوده هازی 999 سومون برای شما ای 499 سوم چی چند سوم بود پیش
800 сом 900 сом я ба хотири патчко арзон кардаги музик. тамоша бино чизе барости янҷа чизе ҳастай ку чӣ хеле ки гуфтаест яна бубрен чанд ҷора бинен муқоиса кунен ба биёин харидорӣ кунен то 16 октябраи аксияй успет кунен ино кор мекунанд духтаро мисол амаҷа махтамон боша ина ба осонӣ метонен аз анамиҷа ҳам коляскаотона ҳам мошинчаву дигартона харидорӣ кунен бо нархи дастрас чӣ хеле гуфтум бубрен муқоиса кунен нарх набора ба биёин харидорӣ кунен духтаро нархи беҳтарин меоса комбинат рӯ ба рӯи доми роллер мағозаи коляска тиҷи рақамашон ҳастай муроҷиат кунен дар бораи намхали расистки мебело бисёр мепурсанд ина расисткиҳои оригиналш намхали круглиҳои фасон калбелое ки топай кози ҳама инами намуд мегира марҳамат дар коляскатиҷи ам омадагиай расистки оригиналош сифаташ гарантия дора ҳичи намешава марҳамат ина то 16 бо аксия доранд бо нархи дастрас метонен биёен бинен харидорӣ кунен нархошон бовар кунен духтаро беҳтарин нархай барои аниқ кардан бо метавонен муроҷиат кунен пураш мода мефаҳмонанд нигоҳ кунен ин я моделай иш дига моделшай бо ино бо дигар моделай хулоса ҳамаш моделҳои расистки оригинали фасон дар коляскатиҷи шумода пешниҳод шудагиай марҳамат духтарако бо то 16 октябр аксия рафтестай бо чизе ки мегирен ку ягон суми боз арзунтар мешава ана суроға меаса комбинат тамоша бино сари раҳ даянд аз ин тараф бозорчаи меаса комбинат меша аз ин тараф роҳ ба сӯи ромсар рӯ ба рӯи нами доми ролер духтаро ба осонӣ пайдошон мекунен на танҳо калибелои намуд балки нигоҳ кунен ини қисман биненда калибелои музикални доранд беҳад хушрӯ ва яна электронни ино электрониянд духтарако кӯдак мегирия автоматически карбе ҳис мекуна кӯдака хоб мекуна чихинас диден тамоша бино анаҳа диденанд духтарако хитона дига ғам наметиен вақте кӯдак гира кард ку ҳами калибел худаш ҳис мекуна ҳам кӯдака гуфти гапо ки музика дода худаш меҷунбона хоб мекуна хулоса муроҷиат кунен успет кунен тамошобинони азиз марҳамат аксияи грандиозне дар коляскатиҷи ҳамагӣ 3 дона инам хеле мошинаи фасон мондагиай нархшон 3500 сомон буд ҳозир 3 дона монда 2700 сомонӣ нигоҳ кунен ида на танҳо фарзандотона мешинонен хитонам метонен ки бозӣ кунен хулоса нархи беҳтарин беҳад сифати хуб дора 2700 сомон доставка дорена мошина доставка доранд мошина баъд нигоҳ кунен да духтаро иҷода бисёр омадагиай анамхе электронни мошино аз 1000 сомон сар мешава анамхе мошинакҳои хушрӯшон марҳамат касседа дар кораи мошинчаҳои фасоне ки гарантия дошта боша мисол гарантия да чӣ дора инамҷа мешинен мисол ҳама тарафа мебинен вазнам мебардора хулоса ба қуввате ки хушрӯ анухӣ ина марҳамат аз 1000 сомон сар мешава инами калон 2700 сомон ки 3500 буд коляскатиҷи бача ина мешкана ҳеч намешидай духтарако марҳамат ина метавонен ки омада аз наздик бохтон бинен харидорӣ кунен дӯстони азиз коляскатиҷи дар меаса комбинатай сари раҳ даянд рӯ ба рӯи доми ролер мана тамоми намуди мошинаҳо ҳастай варианти духтаронашам писаронашам инам хали коляско ҳамада дар курай бовар кунен сабука ки хушрӯ удобняй кӯдакам мисол берун дар прогулка бурорен аҷоибот любой ҷоям рафтанда дастонда мегирен меравен марҳамат духтарако аксия рафтестай инами рияди якм чанди будан یا نرخشون 220 سوم دارن یا به خاطر پاتچکای خود در پجام 159 سوم خداگه 159 сомон шидагай сифатҳои зуруш пластмассош ғавсан ина марҳамат каседа дар корай то 16 октябраи аксия баъд бо ҳамин нархи пешинаш мешавад духтаро расчётотона бигирен ана ин қисмаш бо инами зонтикак дора мисол ҳам зонтик дора ҳам баланда ҳам бо качисаш авна нарсара این نرخ 350 сом یا به خاطر پاتچکای 199 сом аксия кадаге метонен ки биёй магазин ина 350 сомона 199 сомон шидагай марҳамат хоҳен аз 159 сомаш гирен хоҳен аз 199 сомаш бигирен ина тамоми намудаш сифатҳои беҳтарин кати дар коляскатиҷи пешниҳод шидагай тамошо бино дар коляскатиҷи на танҳо шумо коляска меёбен балки нигоҳ кунен хай мошинчаям ҳастай инам хел ваяко барои кӯдако усталои инам хеле авқотхиракам ҳастай шезлонгои электронниам ҳастай хулас гаршокоям ҳастай ки ай 14 сум сар мешада
ай 14 сомон сар мешава. ҳамаи чӣ доранд, мебелам доранд, духтарако, мебелшам астай. ҳамаи чӣ меёбед марамат. Мясокомбинат рӯ барои доми роллер, мағозаи Коляскатиҷӣ.